मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपुर भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। ए संसार रे भगवान को केते जन भल पाती। खूब कम व्यक्ति भगवान को भल पाती। भगवत गीता रे सप्तम अध्याय रे 3 नंबर श्लोक रे लिखा अछि मनुष्याणां सहस्रेषु कस्यजतति सिद्धये जततामापि सिद्धिनां कश्चिनां वेति तत्त्वतः। सहस्र लोक भितरे किए जड़े मते भल पाए कि न पाए। सहस्र भल पाइबा भितरे किए जड़े मते पाए कि न पाए। भगवान को भल पाइबा अर्थ कौन आमे प्राय कई जानू ना। आमे कौन पाई जन्म ग्रहण करिचे, कौन पाई ये धरापृष्ठ को अवतरण करिचे, एठारे प्रकृत कर्म आमर कौन प्राय 90% लोक जानती ना कि 95% लोक जानती ना। जेतिक जन जानिचंती 10% हो कि 5% हो सत्य को भल पाती बा भगवान को भल पाती। सेथि मध्यरु केते जन भगवान को पाई संपूर्ण भावरे तांको जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर देइचंती। देखंतु 100 रे 10 जन कि 5 जन भल पाती। से 5 जन को भितरे बा 10 जन को भितरे कि भगवान को पाई संपूर्ण भावरे निज जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर देइचंती। केमिति बुझिबे आपण संपूर्ण भावरे निज जीवनटा को भगवान को देइचंती। सज्जा त्यागरु सज्जा को जीवा पर्यंत से केवल भगवान को पिता अर्थे कर्म करते। तांकर कौनसी वासना बा कामना किछि न थाए। केवल भगवान को ध्यान करिबा, भगवान कर नाम को जप करिबा, भगवान कर पूजा करिबा, भगवान को पाई प्रसाद प्रस्तुति करिबा, भगवान को श्रृंगार करिबा, आओ भगवान कर गुण को नाम को लीला को कीर्तन करिबा। एवं तांकर निजस्व कौनसी कामना न थाए कि सम्मान चाहती नहीं, कि प्रतिष्ठा चाहती नहीं, कि जस चाहती नहीं, कि निजे मते किए चिन्हतु बा जानतु से कथा मध्य से चाहती नहीं। केवल भगवान को पिता अर्थे कर्म करती। मनरे प्रश्न उठुथब जदि एमती भावरे जीवनटा को उत्सर्गीकृत कर दिया जाए बा जीवनटा को एभली भावरे निर्वाह कर दिया जाए ताले कौन मिलिबो। समस्ते जदि एमती करिवे ताले ए सृष्टि प्रवाह कौन रहिबो। थरे चिंता करी देखंतु आपण 2.5 दिनिया मानव
ଆସିଲେ ଦିନେ ଯିବେ ଦିନେ ମଝିରେ ଏଠି ଅଧ ଦିନେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ଆପଣ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ 100ରେ 10% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବା 5% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା 10% କି 5% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ସେଇ 10-5% ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେଣି ଏ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ସତ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କାଟିଦେବେ। ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ଯିବେ ଏକୁଟିଆ, ମଝିରେ ସାଥୀ କାହା ସହିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ କିଏ ରହିବେ, ମୋତେ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ମୋତେ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ, ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରୁଛି ଏବଂ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତା ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ସେଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଏ ପାପ କର୍ମଟା ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି।